Where are you, Hermosa? Switzerland. Ayun, wala na diha. Ako atong bag tay. Kuha ng bag. Paibutang si Elsa. O, pizza imo. Pwede sa kwarta na bukas din. Ito, kailis. Okay. Asa ka? Asa? Restaurant. Ni Ana Capre. Kinsa man na si Ana Capre? Artista na si Ana Capre? Artista. Oo. And I get pizza today. I get pizza. Unsay ikasulti nimo sa imong sudan? Unsa na imong sudan? Nakasabot ka? Unsa man na? May patong gabi eh. Sabot-sabot pa. Yung bitaw ko na isda. Naluwang sa nag-i-serve. Kalay na to kung saan ni pagbayad din ka na. Pero mo din? Dili, lamig kay palat-palat. Pero may lamig ka. Bangil-bangili na, pan. Okay. Nakasabot mo silang bilalisan. Tawag. Ikaw na. Lahi ang conversion ba? May nagawas mo sa laing yung kwarta. Uy. Ang bitin. Kalayo sa kistan. I would get happy salad. Be? 30, sono 30 euro perché non posso registrare 29. Vediamo come mi serve 20, 25 e 30. Quindi ho registrato 30 euro, mi ha dato questo che lo fa la casa in automatico e dopo questo è il resto che mi ha pagato in contanti, che sono 40 e 37,50. Questo è il suo resto. Poi ci avete i contanti, questo qui qua sono i soldi di Prime, sono 40, qua sono 37,50 e 50 che io do. Quindi sono 40. Per quello non avevo capito perché come non volevo registrare il 29 per quello ci provavo a capire come fare. Inumin lang sa daghang tubig tay. Naglikay-likay sa Milan. Kaya ulang yapon, baklay-baklay. Kaya sa akin na lang train. Sightseeing man. Pero may ilan yung balikan? Oo. Ato ka Switzerland na. May balikan sa amin. Ano mapasit ko yung ano? Ah, dili. Na magsakay dyan ka sa kuan, ferry. Isa man. Gusto ka? Nalibang eh. Wala ko kasabot unsa imong istorya be. Sige. After magsalita, magkanaog ka sa hotel, and then matulog na ta. After the morning, mabitamins ko. After, Magkaon pa ka sa pamahaw. asa? Pamahaw pa ka dito sa hotel. O, magpamahol ko sa hotel. Pagkaon man pamahaw, mag-inom ka sa vitamins. Oh, and then after magawas na ta, and then mabalik na sa hotel, after nakatulog na ta. Unya, largan din kasakay na pagka sa Ryanair. Oh, Nauman mo aliti sa Milan. Oh, okay na din ka, happy na ka. tara ako balance. Hindi, sa imo balance be? Sige, sa imo balance. Oh.
Okay na. Ang mo ning nakachata tayo. Babaw. Tram. What's wrong, money? Ayun.